अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबलाए मुअल्ला से इस वक्त आप खुसूसी प्रोग्राम हयात तय्यबा हज़रत अयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली आका हुसैन शिराज़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के उन्वान से आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं और हयात के उन्वान से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गुफ्तगू करेंगे। और जैसे आपके इल्म में है कि हज़रत अयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद मोहम्मद हसन हुसैनी शिराज़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह जिन्होंने तंबाकू का फ़तवा जारी कर दिया था और उनके एक फ़तवे ने जाके उस दौर की सबसे बड़ा इस्तेमार जो कि बरतानिया का इस्तेमार था उसको जो है वो ईरान से ख़ारिज कर दिया था। उनके फ़र्ज़ंद अर्जमंद हज़रत अयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली आका हुसैनी शिराज़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह जिन्होंने मरजइयत भी एक ज़माने में जो शिया मरजइयत है वो इनके हाथ में थी। और आज जो है इसी उन्वान से गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ आज महव गुफ्तगू रहेंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद अली अब्बास रिज़वी साहब क़िबला। और कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि हमारा राब्ता भी क़िबला के साथ कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामुन अलैकुम क़िबला। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सेहत तबीयत बखैर है इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है। अल्लाह आपको सलामत रखे। जी बिल्कुल, आवाज़ आपकी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। और सबसे पहले तो तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि आपने हमें वक्त दिया। और दूसरी तरफ से चूँकि 17 रबीउल अव्वल कल का दिन यहाँ करबलाए मुअल्ला में, तो इस याद की मुनासिबत से भी आपकी खिदमत में अर्ज़ तबरीक व तहनीत पेश करेंगे। और मैं आपकी इजाज़त से सवालात का सिलसिला भी शुरू करना चाहूँगा। ज़ाहिर है वक्त जो है वो कम है और आज जो हमारी गुफ्तगू है हज़रत अयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली आका हुसैनी शिराज़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के उन्वान से है। तो सवाल क़िबला पहले यही है कि इनकी जो मुख्तसर हयात तय्यबा है इस पर क़िबला अगर एक वज़ाहत फ़रमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अलैकुम सलाम। ये जो जदीद उन्वान के तहत गुफ्तगू का सिलसिला ख़ानदान फ़क़ाहत के उन्वान से जी इमाम हुसैन टीवी चैनल ने शुरू किया है और इस पर इन्हें काबिल मुबारकबाद समझता हूँ। शुक्रिया क़िबला। इनकी तक़दीर करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि क़दीम उलमा और अपने बुजुर्गान के को दोबारा समाज में इहया करना ये काम बहुत अहम और ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत से फायदे। तो इब्तिदा में मैं बहुत सी खुलासे में बात करना चाहूँगा कि दर्द खास से पहले लिखा जाता है हवाले से मुझे काफ़ी दिलचस्पी हुई उलमा की ज़माने हयात, जैसा मैंने बुजुर्गान से और जब जनाब मंसूरी साहब ने हमें पेशनहाद दिया और ये बयान फरमाया कि आपको अली आगा शिराज़ी के सिलसिले में गुफ्तगू करना है, तो मैंने इसे कबूल कर दिया। अगरचे ये काम बहुत सख्त था क्योंकि आपके सवाने हयात के सिलसिले में, आपकी जिंदगानी के सिलसिले में बहुत कम मतालिब बहुत कम पाए जाते हैं। लिहाजा मैंने इसके बावजूद कबूल कर लिया क्योंकि ये मतालिब तो कम थे लेकिन काम बहुत अहम था। जनाब अयतुल्लाहिल उज़्मा मिर्ज़ा अली आगा शिराज़ी ये एक बहुत ही बड़े और बुजुर्ग फ़कीह थे। जी बेशक। इनकी पैदाइश सन 1870 ईस्वी यानी 1287 हिजरी में इनकी पैदाइश हुई है नजफ़ अशरफ में। और जैसा कि आपने भी इशारा फरमाई, ये
आयतुल्लाहिल उज़्मा मुजद्दिद शिराजी के फर्जंद थे। ज़ाहिरन दूसरे नंबर के ये फर्जंद थे, आपके दो फर्जंद थे। दूसरे नंबर के फर्जंद अली आगा शिराजी थे जी। और खुद जनाब मुजद्दिद शिराजी की शख्सियत बहरहाल ऐसी नहीं है कि जिसको लोग ना जानते हों। जैसे एक फतवा जिसने बरतानवी साम्राज्यियत का खला खमा कर दिया और जो उनके अहदाफ व मकासिद थे उस पर पानी फेर दिया, क्योंकि उनका मकसद, मैं इशारा करना चाहूँगा अब्दुल्लाह मुजद्दिद शिराजी के इस फतवे के मुतालिक सही सन 1891 में जिस दौर में नासिरुद्दीन शाह ईरान का हाकिम था, उसकी हुकूमत थी, उस जमाने में एक एग्रीमेंट हुआ, एक मुआहदा हुआ बरतानवी हुकूमत और ईरान के दरमियान, और उस मुआहदे के जरिए से तंबाकू का सारा इम्तियाज वो एक बरतानवी कंपनी के हवाले कर दिया 50 साल के। सही। इसमें ज़ाहिरी एतबार से देखने में तो एक तरफ सिर्फ जो है वो माशी नुकसानात थे, सही, सिर्फ इक़्तिसादी नुकसानात थे, लेकिन उसके पस पर्दा बहुत सारे सकाफती और समाजी नुकसानात थे, जिसको मुजद्दिद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा महसूस किया और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने अपने 4 शागिर्दों को किया, जिनमें से एक तेहरान में 4 शागिर्दों को 4 शहरों में अलग अलग आपने तैयार किए कि जो एग्रीमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाएं। लिहाजा आपके इस तहरीक का असर ये हुआ कि नासिरुद्दीन शाह आखिरकार वो मजबूर हो गया कि उस करारदाद एग्रीमेंट को लघु कर दे। सही। लिहाजा ये ऐसे बुजुर्ग हस्ती और ऐसे बुजुर्ग आलिम के फर्जंद थे और खुद इनके सिलसिले में जहाँ तक मैंने देखा है ये कि 20 साल में आप दर्जे इज्तिहाद तक पहुँच गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 20 साल के उम्र में। और आपके जो ज़माने के उलमा थे, आपके जो हमदर्द अफराद थे, इनकी शख्सियत को देखने के बाद अंदाज़ा होता है कि जहाँ पे मरहूम आयतुल्लाह हादी मिलानी जैसे अफराद रहते हों और जहाँ पर ऐसी बुजुर्ग हस्तियाँ रहती हों, इनके दरमियान इनको जो है वो एक इम्तियाज देना, अहमियत देना, ये खुद इस बात की दलील है कि इनका रुतबा और दर्जा वो बहुत ही कम नहीं था, बल्कि बहुत ही बुलंद पाये के आलिम थे, जिसकी वजह से इनके दौर के जो बुजुर्ग उलमा थे इनका बहुत एहतराम करते थे। और जब भी ऐसी जगह जहाँ पर उलमा का इज्तिमा होता था, इनके ज़माने के तमाम उलमा आपको अपने ऊपर तरजीह दिया करते। इनकी इब्तदाई तालीमात इन्होंने बुजुर्ग फुक़हा और बुजुर्ग उलमा के खिदमत में हासिल की हैं। उसके बाद अपने वालिद बुजुर्गवार के हल्क़े दर्स में शिरकत करना शुरू किया। खुद मरहूम आयतुल्लाह शारकी जो आपके वालिद के एक बहुत ही करीबी शागिर्द थे, जी, ये बयान फरमाते हैं कि मरहूम अली आगा शिराजी ने तकरीबन 50 उलमा के खिदमत में तलम्मुज़ किया है और 50 उलमा की आपने तरबियत हासिल की है जी, और उसके बाद अपने वालिद बुजुर्गवार के हल्क़े दर्स में शिरकत किया है। सही। ये खुद बुजुर्गान की तवज्जो आपकी तरफ और आपका इस लगन के साथ बुजुर्गान की खिदमत में हाजिर होना और फिर अपने वालिद बुजुर्गवार के हल्क़े दर्स में शिरकत करके इतने कम उम्र में दर्जे इज्तिहाद तक पहुँच जाना, ये बहुत ही हुनर का काम है, बहुत ही कमाल का काम है कि जो इम्तियाज में समझता हूँ सिर्फ तो कदीमी उलमा के पास रह गया और ये इम्तियाज दौर जदीद में मुंतकिल नहीं हो सका। इसलिए मेरी ख्वाहिश है इन प्रोग्रामों के ज़रिए से कि इन प्रोग्रामों के ज़रिए से हम जहाँ एक तरफ अपने पुराने और कदीम उलमा को याद कर रहे हैं, बुजुर्ग हस्तियों का तज़किरा कर रहे हैं, वहीं उन उलमा की ज़िंदगियों से अपने दौर के लिए दर्स इबरत लें कि क्या वजह थी कि उलमाए कदीम मसलन 20 साल और 15 साल और 18 साल और 17 साल में दर्जे इज्तिहाद पर पहुँच जाते थे और आज दर्जे इज्तिहाद तक पहुँचने के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल ये समझिए कि नहीं ना के बराबर रहते हैं। बिल्कुल सही फरमाया। बिल्कुल। लिहाजा इस तरह के प्रोग्राम इंशाल्लाह हमारे लिए एक बेहतरीन कदम होंगे तुल्लाब और बिलखुसूस तुल्लाब और उलमा को की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए।
बिल्कुल। अगर इस सिलसिले में मज़ीद सवाल आपके पास जी है जी तो बिल्कुल बिल्कुल, सवालात का एक सिलसिला मौजूद है इस उन्वान से, और बहुत सारे पहलू है कि जिसके ऊपर गुफ्तगू की जा सकती है। मैं एक सवाल जो है उसके इस उन्वान से करना चाहूँगा कि जैसे आपने फरमाया कि ख़ुद उलमा से हमें सीखना चाहिए कि उलमा जो है ज़ाहिर है हमारे लिए सरमश्क और नमूना है। तो ख़ुद अली आका शिराज़ी के बारे में जो कुछ एक जगह पर मैंने उनकी सादा ज़िस्ती के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था, तो इस पर मज़ीद भी अगर आप कुछ वजाहत फरमाएँ ताकि इस्तिफ़ादा कर सकें। देखिए, मैंने जहाँ तक उलमा की सवाने हयात का मुतालिया किया है कि उससे ये अंदाज़ा होता है कि ज़माने क़दीम के उलमा का एक इम्तियाज़ था कि वो सादा ज़िस्ती को अपने लिए हुनर समझते थे, सादा ज़िस्ती को अपने लिए ज़ेवर समझते थे, और वो ज़िंदगी जिसको इशराफाना ज़िंदगी कहते हैं, जिसको अमीराना ज़िंदगी कहते हैं, अमीराना ज़िंदगी से हमेशा उलमा दूर रहते थे। लिहाजा जो हमारे बुज़ुर्ग उलमा थे, उन उलमा का इम्तियाज़ ये था कि वो सादा ज़िस्ती के साथ तालीम और ताल्लुम का सिलसिला जारी रखते थे। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो एक वक्त मसलन क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, भूखे होते थे, फाके करते थे, लेकिन वो अपने इस तालीमी रास्ते को वो आगे जारी रखते थे, जाहिदाना ज़िंदगी गुजारते थे, तक़वा और परहेज़गारी के साथ समाज में रहते थे, और ऐसी ज़िंदगी से परहेज़ करते थे कि जिस ज़िंदगी के बाद समाज में उनकी हैसियत ख़त्म हो जाए। क्योंकि ज़माने क़दीम में उलमा के लिए ऐसी ज़िंदगी जिसको अमीराना ज़िंदगी जी आज जी ग़ालिबन थोड़ी से कुछ आवाज़ में मुश्किल है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोबारा भी कंट्रोल रूम से गुजारिश है कि राब्ते को जो है वो कायम करें, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जहाँ तक मुमकिन हो सके गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाए। और नहायत ही खूबसूरत तरीके से वजाहत फरमा रहे थे, और सादा ज़िस्ती के उन्वान से मैंने इस वजह से सवाल किया कि ख़ुद जो है वो हज़रत अल्लामा जो कि इतने अज़ीम मरजा के फ़र्जंद है, और अगर आज हम गौर करें तो कुछ इतने आसार जो है वो नज़र नहीं आते। तो इसकी यही सादा ज़िस्ती यहीं से कहा जा सकता है कि ख़ुद अपने आप को अहमियत न देना, बल्कि जो हदफ है उस हदफ को सबसे पहले जो है वो उसको अपने लिए जो है वो उसको मुक़द्दम रखना, ये जो है उलमा किराम का शेवा रहा। और इसी उन्वान से आज भी अलबत्ता उलमा इस चीज़ के कायल है कि सादा ज़िस्ती को और ख़ुद ज़्यादातर अपने वक्त को जो है वो जी दोबारा जो है वो हमारा राब्ता कायम हो चुका है। जी बिस्मिल्लाह फरमाए क़िबला, आवाज़ समात फरमा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह फरमाए। अपनी गुफ्तगू जारी रखता हूँ। जिस उन्वान से सैयद बुजुर्गवार ने स्टूडियो से सवाल किया है वो ये कि उलमा की सादा ज़िस्ती के हवाले से मैं अर्ज कर रहा था कि उलमा का एक शियार था, उलमा का एक तरीक़ा था कि उलमा सादा ज़िस्ती को पसंद करते थे और ज़ाहिदाना ज़िंदगी को अमीराना ज़िंदगी पर तरजीह देते थे, फ़ौक़ियत देते थे। लिहाजा आप बुजुर्ग उलमा की तारीख़ पढ़ लें तो उनके यहाँ फाक़े आपको मिलेंगे, आप उनके यहाँ भूख आपको मिलेगी, और एक मामूली ज़िंदगी, ये बिल्कुल सादा ज़िंदगी तो मिलेगी, लेकिन उन्होंने इल्म के साथ, फ़क़ाहत के साथ कोई मामला नहीं किया। अली शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में जो मैंने मुतालिया किया, मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगरचे जिस ज़माने में जो इराक़ का इनक़लाब कबीर मशहूर है, इराक़ का सौरतुल इश्रीन, ये इराक़ जो 1920 ईस्वी में अंजाम पाया, इसके बाद अली शिराज़ी को ये पेशकश की गई कि आप इसकी रहबरियत और इसकी क़यादत आपके हवाले की जा रही है, आप इराक़ की क़यादत अपने अख्तियार में ले लीजिए। तो आपने ये कहते हुए उसे रद्द कर दिया कि मुझे इल्म और फ़क़ाहत इस मकाम और मंज़िलत और इस क़यादत से कहीं ज़्यादा पसंद है, मैं चाहता हूँ कि अपने इसी सिलसिले को जारी रखूँ। लिहाजा ये वाकई में आज के ज़माने के उलमा के लिए बाइसे इबरत है कि जहाँ एक ऐसी ज़िंदगी, अमीराना ज़िंदगी, बड़ी ठाट बाट की ज़िंदगी को तरजीह दिया जाता है, क्योंकि ज़माने क़दीम में मेयार ये था कि
سادہ زیستی علماء کا زیور تھی، اور امیرانہ زندگی جب کسی کے پاس لوگ دیکھتے تھے اس سے دور ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن اس دور میں کہ جہاں پر سادہ زیستی شاید معیوب ہو چکی ہے، لہٰذا علماء بھی سادہ زیستی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کو یہ احساس ہے کہ ہم جتنے ٹھاٹ باٹ سے رہیں گے اتنا لوگ ہمارا استقبال کریں گے، اور شاید وجہ یہی ہے کہ آج علماء نے اس طرف اپنا راستہ اختیار کر لیا ہے اور سادہ زیستی سے دوری اختیار کر چکے ہیں۔ اور میں یہاں پر بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ افسوس ہوتا ہے کہ ایک وزیر مملکت سے ملنا اس زمانے میں آسان ہوتا ہے، ایک مولوی سے مشکل ہے۔ واہ کیا بات ہے، ملاقات کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے خود علماء کے لیے اور مثلاً طلاب کے لیے۔ جی جی جی، لہذا آپ کی زندگی اس حوالے سے ہمارے لیے قابل عبرت ہے اور قابل درس ہے کہ آپ کے پاس سارے امکانات تھے۔ بزرگان کے درمیان آپ کی شخصیت مقبول تھی، اور انقلاب کبیر کی قیادت انقلاب کبیر کے بعد عراق کی قیادت آپ کے حوالے کی جا رہی تھی۔ مرجعیت اور فقاہت کا زمینہ آپ کے لیے ہموار تھا۔ اس کے باوجود آپ نے ان چیزوں کو پسند نہیں کیا بلکہ گوشہ نشینی کو پسند کیا۔ اگرچہ آپ کی تالیفات بھی ہیں، آپ نے اپنا رسالہ علمیہ بھی تحریر فرمایا زاد المعاد کے نام سے، کہ جس کا کم سے کم 3 زبانوں میں جو باقاعدہ شائع ہوئی۔ ایک ترکی زبان میں آپ کے رسالہ علمیہ شائع ہوا، اور اسی طریقے سے فارسی زبان میں، عربی زبان میں آپ کا رسالہ علمیہ شائع ہوا، اور جہاں پہ لوگوں کو ضرورت تھی ان علاقوں میں آپ کے رسالہ علمیہ پہنچایا گیا۔ لہٰذا یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ تمام امکانات کے ہوتے ہوئے بھی جنہوں نے شہرت کو ٹھوکر مارا ہے اسے علی آغا شیرازی کے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت طریقے۔ مزید سوال اگر آپ کے پاس ہو تو میں سوال چاہوں گا کہ آپ سوال پیش کریں۔ ابھی ہیڈ فون نہ ہونے کی وجہ سے مجھے معلوم نہیں ہو پا رہا ہے کہ نہیں معلوم ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے۔ آپ کی آواز قبلہ بالکل کلیئر ہے، پہلے سے زیادہ کلیئر ہو چکی ہے۔ آپ کی آواز ہیڈ فون جی جی، آپ کی آواز جو ہے وہ قبلہ پہلے سے بہت زیادہ کلیئر ہے۔ بس اگر آپ یہ ہے کہ اس عنوان سے جو ہے ہمارے پاس تقریباً 5 منٹ کا ٹائم مزید ہے۔ علماء کرام جیسے خود آیت اللہ العظمیٰ مرزا علی آقا شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر علماء سے ہمیں جو ہے وہ زندگی میں کیا کچھ ملتا ہے اور کیا کچھ ہمیں سیکھنا چاہیے، اس عنوان سے مزید بھی اگر 4 منٹ ہمارے پاس ہے کچھ گفتگو فرمائیں۔ جی بالکل، میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، علماء جو ہے وہ اپنی علمی زندگی کے ساتھ ساتھ مجاہدانہ زندگی، ان کی جو قدیم علماء ہمارے گزرے ہیں ان کی زندگی مجاہدانہ انداز کی زندگی تھی۔ واقعی میں وہ ایک راہ خدا کے ایسے مجاہد ہوتے تھے کہ انہیں جس میدان میں بھی ضرورت پڑتی تھی وہاں پر وہ آگے آتے تھے۔ یہ تقریباً ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بھری گئی کہ مثلا دور جدید کے علماء صرف وہ ہیں کہ جنہوں نے مثلا سماج کو بعض نئے نکات کی طرف توجہ دلائی ہے اور سماجیات اور سیاست سے ان کا تعلق رہا ہے۔ لیکن جب آپ علماء قدیم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو احساس ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ علماء زمانے قدیم کے علماء صرف جو ہے وہ علمی زندگی سے تعلق رکھتے تھے، سیاست سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا۔ لہذا خود آیت اللہ مجدد شیرازی ان کی زندگی اور خود ان کے فرزند ان کی زندگی یا دوسرے علماء کی اگر آپ زندگی کو ملاحظہ فرمائیں تو ان کی زندگیوں میں جہاں علمی کارنامے پائے جاتے ہیں وہاں سیاسی اور سماجی کارنامے باقاعدہ پائے جاتے ہیں۔ آیت اللہ مجدد شیرازی کے لیے جو خود صرف ایک تحریم تمباکو والا فتویٰ بہت زیادہ مشہور ہو گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں آپ کی زندگی کے ایک بنیادی کاموں میں سے حوزہ علمیہ سامرا کو جو ہے احیا کرنا تھا۔ سامرا کا جو حوزہ آپ نے احیا کیا یہ ایک بہت بڑا قدم تھا آیت اللہ مجدد شیرازی کا، اور اس کے بعد پھر جس مقصد کے تحت آپ نے یہ حوزہ احیا کیا، جس ہدف کے تحت آپ نے اس شہر کو آباد کیا، اور پھر علماء کا اصرار اس شہر میں
رہنے پر، اور بعد میں جب جنگ جہانی اول کے بعد وہاں سے علماء کو باہر نکال دینا، ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ علماء جو ہے وہ باقاعدہ سیاست میں دخالت رکھتے تھے اور سامراجی سیاست کا کھل کے مقابلہ کرتے تھے۔ بالکل۔ مرزا علی آغا شیرازی کی زندگی میں بھی اس طرح کے بہت سے موارد پائے جاتے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے مجاہدانہ زندگی، علمی کارناموں کے ساتھ ساتھ سیاسی کارکردگیاں بھی انجام دی ہیں، کیونکہ زندگی کے ایک پہلو میں نے یہ پڑھا کہ جہاں بھی ان کو ضرورت پڑتی تھی، جس جگہ جس علاقے میں، اس جگہ وہ کام کرنے کی خواہش رکھتے تھے اور لوگوں کو تشویق دلاتے تھے کہ وہاں پر جا کر آپ علمی اور تبلیغی فعالیت انجام دیجیے۔ یہ آیت اللہ العظمیٰ علی آغا شیرازی کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے، جبکہ یہ زندگی جو ہے وہ ہمارے زمانے کے لیے بالکل نئی زندگی ہے، کہ جس کو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی زندگی گزارنے والے علماء اس زمانے میں کم ہے۔ آج ہر جو عالم شہر نشین ہونا چاہتا ہے، ہر آدمی ایسی جگہ رہنا چاہتا ہے کہ جہاں پر پہلے سے زمینہ تیار ہو چکا ہو، زمین ہموار ہو، تبلیغ کرنے کا مواقع بالکل آسان ہو۔ لیکن جو ہمارے علماء قدیم تھے، علماء قدیم کا ایک امتیاز یہ ہوتا تھا، وہ تلاش کرتے تھے کہ کس جگہ، کس قریے میں، کس بستی میں، کس شہر میں ضرورت ہے، جہاں ان کو ضرورت محسوس ہوتی تھی وہاں پر وہ تبلیغی اور علمی فعالیت انجام دیتے تھے۔ بے شک۔ لہذا اپنے والد بزرگوار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علی آغا شیرازی نے بھی اس طرح کے بے شمار کارنامے انجام دیے، لیکن میں پھر ایک بار اظہار افسوس کروں گا کہ متاسفانہ یہ بھی شاید ان کی اپنی حسن نیت تھی کہ آپ شہرت سے گریزہ تھے، آپ شہرت نہیں چاہتے تھے، جس کی وجہ سے تاریخ نے ان کے کارناموں کو بہت ہی مستحکم انداز میں ثبت و ضبط نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے بس ہم اور آپ ان کی زندگی کی تاریخ کے ایک جھلک کو بس سمجھ سکتے ہیں۔ بس اتنا شاید ہمارے لیے کافی ہو کہ ہم یہ کہیں کہ ایک بزرگ ہستی کہ جو صاحب تالیفات بھی تھے، صاحب تالیفات اور مرجع مسلم ہونے کے باوجود انہوں نے اپنا نام کسی بھی منزل پر آگے پیش کرنے کی خواہش نہیں کی، کہ جو ہمارے لیے باعث عبرت ہے۔ بے شک۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی پوری ٹیم۔ آپ سے قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں، اور کسی اور موقع پر انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ مومنین کے لیے آپ سے وقت لے سکوں۔ آپ سے قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں، اور کربلا معلیٰ میں آپ کی طرف سے نائب وزیارہ اور دعا گو ہے۔ فی امان اللہ۔ شکریہ قبلہ۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ جی، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید علی عباس رضوی صاحب قبلہ، اور انہوں نے جس طریقے سے خود زندگانی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید مرزا علی آقا شیرازی حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پر روشنی ڈالی، اور بڑا خوبصورت جملہ جو انہوں نے فرمایا کہ انسان جو ہے شہرت سے زیادہ خدائی کاموں کی طرف جس شخصیت نے قدم اٹھایا اس کو مرزا علی آقا شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں۔ یہ ان کا جملہ خوبصورت بات، اور اس عنوان سے کہ ہم لوگوں کے لیے بھی یہ چیزیں ضروری ہے۔ ہم آج کل شہرت کے پیچھے اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اصلی ہدف سے رہ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، انسان جس چیز کو مقدم رہے گا ظاہر سی بات ہے کہ اسی چیز کی طرف زیادہ سے زیادہ انسان جا سکے گا۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے اگر کسی ایک کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کام کے عنوان سے ہم اس کام کو مقدم رکھیں، باقی چیزوں کو مؤخر رکھیں۔ وقت ہمارا تقریباً انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور آخر میں حجت خدا حضرت بقیت اللہ روحی و ارواحی لہ الفدا کہ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اور مل کے دعا کرتے ہیں حجت خدا کے ظہور کے لیے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔